I'm the one, could you be the one? Go, go. Pusit. Uy, I want this. Pusit with cheese. Wait lang ha. Nakatutok kasi ako dito eh. Hindi ko nakita yung Sige lang, tutukan mo lang. Wait lang ha. Ano nilalaro mo, be? Hirap eh. Yan, pasay. Ano yan? Broccoli. Oh, ito. Ano, squid. Tayo na. Hi, Jollibee! Pusit! Yay! Dami. Tikman na natin! Tada! Churros! Wala pa. Asang pusit? Siyempre naman. Tignan yung drinks namin. Bro! This is the mega one. Yum yum. Meron pa. Hello again. How are you? Ganyan siya. The big one. Eh. Pusit. Meron pa. Tanan. Tanan. Sizzling. With the rice. Chicken again. Taste test. Puta tubig. I was a ghost, I was alone. This is it. It's my day. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. Not a problem child, cause I got to now how to I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, I believe we're going up, up, up is our moment. Gonna be golden. Oh, up, up, up is our voices. Gonna be God. No, we can change, but I only if you're not by my side. All the damage that might make me dangerous. You got a dark side, guess you're not the only one. Well, if we both tried fighting what we're fighting for, we could be free. Let the music be your guide. Won't you promise me that you'll never forget to keep dancing wherever we go next? And with every step together, we just keep ginagalingan. You are the music and me. You know the words once upon a time. Make you listen. There's a reason. When you dreams, there's a chance you'll find. Guys, we're watching the children's party.
pa siya. Silent. Ano nangyari sa akin? Alian! Tumatakbo. Ito na siya ngayon. Sa akin. Wow, si Joanne. That's me! Siya! Yeah! That's me, bro! Wow! Cute! Ah, si Divine! Uy, si Melanie pala yan eh! Ay, Kuya Kameng. Pogi ni Kuya, oh. Nangyari ngayon. Ay, Marimar. Ay, si Istit! Dati jowa niya. Ang cute! May picture akong ganyan. Si Mama, oh. Ay, ito Mama, ito Divine. Nakakatawa eh. Hindi pumipik. Why? Wala, ang cute. Ay, cute. Pinoko si ate. Ay, si Roger! Oh, ex niya. Oh, gini Roger, oh. Ay. May salamin pa sa taas. Yan yung mga ano eh. Favorite ano ko yun eh, shirt ni Papa. Oh, wait. Ay, may dang exposure. Ay. Sa bunutan. Nakakatawa eh. Wow, cute ka! Parang di naman. Ay, ang cute ko kaya. Mukha ka shopo, Jay. Kung umang tataong. Balan to. Oh, si Istit! The Barbie! Nakapink! Nakapink pa! Ay. Oo, si Romel. Oo. Bakit di ba nakita ko sa sambol? Oo, si Romel XD. Ay! Mga tuwag-tuwa pa sa ano eh, sa tubig ng ano eh. Hello! Ay! Pinapos ako, Ben! Ay, huwag ka matakot. Talon! Ay! Ay! Ayun. Bigla umiyak. Ayun na! Si Ayan. Sami boy! Dami boy. Pogi na kuya sa boy talaga. Kaya Oh. nga eh. Nakapink pa! Ay, bar! Wow! Pogi ni Kuya Rambo. Aba, nilapit pa siya. Okay na, okay? Patay! Patay! Ay, may baon pa. Doy-doy ka lang. Tawa din si tita. Oh, sarap! Jo! Hindi na si Tito. Ano si Tito? Ay, si Tito. Kaya pala tumatawag sa akin. Ay, si Ninito, pasok ka rin tao. Ay! Ala! Pero kasi. Hala. Ano si Saysay? Nangaagaw eh. Hoy! Hindi mo birthday. Buwana na to. Kapit bahay natin yan. Doon tayo kay Lola. Doon tayo kay Lola. Kay Lola tayo. Ayun! Ayun! Ay, Kali! Cindy! Grabe yung mukha yan! Ikaw! Nakatakot. Suba. Suba. Naglalaba dyan. Wala pala. We're entering Fuji Safari Park. Ay, bakit may patugtog si ate girl? Animal Crossing. Guys, yung zoo nila papasok ang kotse. Maglalakad-lakad lang dito yung mga tiger. Do not open the window. Do not get out the car. Look at that. Alam ko, chilling. Hmm. Meron din rental ng pang... Yun na yun. Hello, Berry. Happy Berry. Hello, you're Nainitan moving. sila no, sa araw. Is it hot? Hi, Sean. Hi, Sean. Hi, Sean. Hello. Hi. Ayun
pati doon sa baba. Ay, nagasilong siya. Ayun din oh. Ay, sus, naga-date sila. Ay, Ay, ay. Ayun, zone, layon zone. Barbie mo naman, be. Shy type ka, be. Bak nga naman talaga hayop, may bebe. Asa na yun? yung itsura na nagangangay. Sarap matulog. Bebe time. Tiger zone. Orangi. Hanapin na natin. Ang dami ng picture. Ang sarap dumaan. Tiger. Tiger. Okay. I found the zone. Hello. Kumakain siya oh. Ang cute naman yung mata niya. Parang legs. Hi! Maligo na kami, babe. Grabe ka naman. Oh! Naliligo! Ayun! Ang Naliligo cute! sila, guys. Kasi mapasok. Wow! Ala, Ala, tumae. Ayun! Basang-bas. Ayun, nagpapatungan pa. Ay, malunod! Malunod! Oo. Yung ilong, ilabas mo! Yung ilong, ilabas mo dito. Naglalaro sila, no? Oh, so cute! Ay, tren put-put. Ay, ang cute. Oh, tumae Ayun, ang mga tai, nagsilibabaw na. Iskot, yung bataan eh. Ayun, ang tai. Gawa mo dyan. Nagtatugtog gata eh. Yo. Alam mo ba? Herbivorous Animal Zone. Hello. How are you guys? Tulog oh. Tumatayo, nakapikit siya. Amazing. Ang cute. Oh, how are you guys? Ito yung panahon pa ni Jesus. Guys, okay? Are you guys fine? Yes. Thumbs up. Yeah. Kamukha ni Esco. Ano yan? Ano yan? Ba't ka nandiyan? Mali ka nang napuntahan. Kaibigan. Ang cute. Hello. Dead mo ka, be. Sobra ka, be. Alam mo ba? Hi! Hello, kamusta kayo? Hello, pupunta siya sa akin. Nangangain niyo. Oh, jarapu. Ay! Hello! Ito yun Hi! Yo! Maybe ko lang. Tama na. Nilagay so. Ayoko na magpapatugtog. Pangit ang tugtog eh. Ayan pa dito. Wait. Guys, sorry guys. Kinakain niyo dyan. Pahingi naman. Okay. Ikaw yung tumatawid. Ikaw talaga, ha? Ang cute. Daming nakikita ng ganyan sa Nara. Ang dami angker. Ayan na, nagawa ko sila. Ano sila no? Clothes sila. Float. Clothes. Sabi ko clothes. Hi! Ingat nyo guys. Zebra. Hi, Zebra. Next zone is a mountainous and herbivorous animal. So, let's go. Yan yung zombie na may kaya nagka-zombie. Ayan, number 1. Kabe? Sige, be, inom kabe. Wow, bro. Where are we? Where are we now? Pa namang green and red lights. Ang cute. Hinihin maglakad. Kaya nga eh. Hinihin mo be ha. Pag ikaw sa Pilipinas ganyan, pipipipan ka talaga. Ay, ang bakal na. Ay, nandoon pala sila mami. Ay. Mahuli pangit. Yeah. Ang dami mga bata pala dito. Wow. Yeah. Kung gusto nyo, shopping. Bibilis. Saan mo? Wala sila yung Sila yung... Ano meron din?
ka ba? POV. Now we're walking. We're going in there. Saan tayo tayo? Ay, oh, look at my outfit. Wala lang. Then, saan tayo? We're going there. Ano, yung bahay niya. Bye. Ang dami pala nila. Si ice cream. Milk. Hi. Hi, B. How are you? Hello. Okay, kai. Want? Say No. Okay. Mga nag-iina. Patay ka. Kinagat na yung likod niya. Wala pagkain, be. Wala. Hello. Guys, ang babait ng mga deer dito. Silang para silang Japanese talaga sila kasi nagbabaw sila. Tingnan mo. Baw. O, diba? Baw siya. Nagbaw siya. Ate, patay ka ate. Takbo! Ano yan? Zombie. Sila nagdala ng zombie. Ikaw namin gongyo. Gusto mo kutusan ko sila. Sige nga. Gusto mo kutusan ko sila gongyo? Baw. Oh. We're entering. Baho mo. They are the guardian of this temple. This is the deer temple. Joke lang. Toodles. You. What about you? What about us? What about everything we've been through? Okay. Bow. What's that, bro? Oh my god. Bro, look at that. Here also. It's saying hi. Look. Ganun dapat. Hi. This is the... Hindi ko alam. Dito, papunta sa Great Buddha Hall. Tanan! Saan to? Ha? Saan? Daiji Temple. Okay. Ang daming toodles, oh. Toodles! May entrance fee papuntang Great Buddha Hall. Yan. Tanan. Thank you. Here. Kinap na nila. Aray! Kasi king, guys. Ganda. Dito nag-training si Jackie Chan. Dito sila yan sa na yan. Yan sila wata, ka. Full falls into yan. Ay, sorry po. Hindi, yung design lang ba? Design. Pag-wash kami. This water is a drinking water. Uy! Don't leave me. Don't leave me. We're entering. This is the entrance. Okay. Now, hindi ko alam. Ito na kanan. Nakalagay sa Bubong. Siya yung guard. Protector. Wow. We're back na sa Carba. Punta na kami sa hotel kasi magatulog kami for a while. Amen.
Ay, Universal Studio Japan! The cheese ball, the ramen. Ramen and